نظارتان از MPA صاحب سمت خان گرگیچ که 3-4 دفعه تقریبا نظارتان رو ویزیت کرده اینا با نویدا با دستاوردهای بسیار خوب. ما مطمئن هستیم از این جوان آرام، از این جوان با روحیه خاندانی، امو رقم یک مسئول که انشالله در دوران از اینا مزید نظارتان آباد میشه، اونم در سویه معیاری و بسیار اصولی شد. ما میخواستم از طرف تمام نظارتان بالخصوص از جوانا از اینا تشکر کنم که بار آمدن ویزیت کردن نظارتان را دیدن، مشکلات مردم را شنیدن او باز از دوستای نظارتان می تجویزها را پشت کنه تا بحث و مباحثه هم قدر نشنه و شخصی هم کنم دور داری. تشکر، سلامت باشید. आप स्कॉलरशिप पे भेज रहे हैं, आप अपने कोई 8 या 10 जो नौजवान हैं बिल्कुल FSC के बाद वाले, उनका मुझे लिस्ट दे दें ताकि वो मैं CM साहब के पास ले जाऊं, इनको पढ़ने के लिए बाहर भेज दें। हमारे पास बाहर के स्कॉलरशिप हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला फिर CM साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे लड़के के हैं, पढ़े लिखे हैं तो उनको आगे यूनिवर्सिटी में भेजना इंशाल्लाह। ये इसके बारे में ما مگم شاید کوئی پین ترنا ماده ششتا باشتا مردم جمع کده باشه بگین ما چه کار کنم برایش. امیر گفته او دک بند کم برای خو اگو نگو چیز پاس مکده نه این خوبی از این آسته که شما تجویز میخواهی ام دیگرها بود اونا شما را تجویز می چیز خیال نمکد نمگو با خود مگو کار منی بگه خانی از این آباد ما خودم چون خبر میشناسید ما بسیار بلیم ز حق پابند هستم ما از حق تیر نیستم لیکن اینا بسیار خوب ویژن داره، بسیار خوب سوچ داره. دیگه از این خاطر ما اینا رو گفته که ممکنه شما در هر حواله است در هر حواله که شما متعاون کنید شما نظارتون هر طرف احتیاطی کار کنید. بعض هم اگه تجویزی که در ذهن شما مات انشالله قومی مرکز برایشون دفتر شواز است اونجا مادم گفتگو میتونید آقای دور محمد است اینارم کوئی بری دیگر مسائل انشالله استی انشالله سن طرف حل بورا. یک مسئله دیسپنسری کی گفته بود یعنی عجیب است دیسپنسری جور شده منی دیسپنسری منیشی اکثر دیسپنسریا منیشی چرسیا و تریاکیا و هیروئینیا جایی گرفته و باید که فعال شده او در اثر بده مردم جور شده بسیار کارهای غیر اخلاقی بده جور شده دیگه اونا رو مدن نوٹس نہ اڑتے 4 डिस्पेंसरी जो बना है इसके लिए फिर वो उस पे बात हो ना ताकि वो कम से कम वो गैर इखलाकी काम उसमें हो रहे वो फाल हो जाए लोगों एंडवर हो जाए लोगों की फलाह बहबूद के लिए कोई आगो का भी दिक्कत करें अगो तजवीज़ अगो का बार ब्रादर कुछ नहीं अगो का तो मने जी किरानी रोड किरानी रा दस्ता किरानी रोड इंशाल्लाह शुरू होना बरेम जी स्कूल चरकी अली मॉडल स्कूल को जो खबर है कि 145 बच्चा मुफ्त खाना वही हम तकरीबन फलाही खारस मनीजी बिना 2 करोड़ रुपए पास करा बराए दूध नहीं इमाम बारहा इमाम बारगा इमाम बारे वली असर इमाम बारे रिजविया हम इना फंड पास करा बने सेवरेज लाइन पाइप सेवरेज आम्ही गटर वगैरह असता मनीजून 2 करोड़ असता पाइपलाइन आओ मने मने आओ इनाली बाज इलाका की आओ नगरा पाइप नगरा 2 करोड़ मनीजू दफ्तर هرکس دلیش حساب پایفی واسا نداره هم باید بوده پایفی واسا بدش من دفتر دیگه این تمام بجتایی که شده بعض تجویزی شما داشتیم با این چند که تایم کم بنده 10 दिन है इसमें बजट की उसमें हाँ लेकिन ये 2 करोड़ पाइपलाइन के ये हमारे पास हैं आप लोग जो तजवीज़ दोगे ये कल परसों 10 दिन में याद करूँगा हर जाए कि सर देश पाइपलाइन जरूरत है पैसे बिल्कुल तैयार पड़ता है हर कस निशानदेही करें इंशाल्लाह हमने चंद रोज कार शुरू मुश्किल हाजी साहब खारा दिखाम कहना इनाली बाजिया मगर बिलागिया मसले से हल शुदा वासा दरवा उम्मीदा वो वासा से खातिर उम्मीदा कि आजी दिखावट जोर न करे आजी मसाइल खराब न करे खुद चीने द खुरा द खंड पेशानी उदेने ताउली वासा दिका मकार ما خدمت مونم کده زو دیگه ما خراج تحسین پیشونم کاش که امی در قوم دوستا دیگه هم پیدا شونه امی در باید بهتری قوم کار کنه
بس هون انصاري ما يمت بوزيت من توخني بشير غورس برادرا ٹیم شمار گرفتی تکلیف داری لازمی ہے کہ روزہ عید ہر کس کار دارا دیگه داره مویک و باز از طرف سمت خان گرگیچ از طرف سردار عمر گرگیچ چون که خود اینجا موجود نیست و هم انشالله در خدمت برادران گفته ما حاضر مشروم که گوی چیز حاضر مشرومی تو توفه شمار میدم که در خواب خیالشون نباشه ما خبرمو توفه چه انشالله شاید گراوند رو گفته بود وعده کده که میده دیگه بسیار بسیار تشکر شما بسیار مهربانی شما من علاقه یک چند نادان آدما پروپاگاندا مکد کسی ام پی نمایا ما در خلاف شیم او بخشی شما نمکد بخشی کورا مکد سبوتاش پیش ما پرتاوسته دگری کس نرین هر وقت هر کار دارین اول وانا اجاغا ششته دویم ماستم دوم بیشک مازدو کلانم ریزه بیرار موریه مگر هر تجویز که غالب میده انشالله مور بلیزو 100% عمل منی و هر مشکلات بشه اول پروردگار علمونه دویم سرکار علمونه سرکار چطورن نکری توی نمایدهش علمونه انشالله نوجوان است خدای زندگی بده شاید 30-40 سال دیگه خدمت قوم را میز پدر خوری بیتنه و این وعده است که شما بازو جوشین انشالله ناامید نموشین بسیار بسیار تشکر شما اینال ما آقا انسانی گزارش میم که دپوری جای لیرم ما مویگونه وعده کده که موی گزد جای تومایی دیگه مو جایی چون که یک برار از مو اینجی که است بقایده قیوخانه وزن منشیات را عام کنه بلی نزی چیزا باید مو رکاوت کنی هسته نیسته یعنی چیزار کن بسیار بسیار مهربانی یک دم آخری باز از طرف سمت خان شکریه شروع ادا منو و خود چرم مگم که شکریه برادران ادا کنه मेहरबानी आप लोगों का बहुत बहुत आप लोगों की तजवीज़ सब आ गई है हमारे पास और हमने नोट भी की इंशाल्लाह वो कॉम्प्लेक्स भी आपका देखेंगे ये जो डिस्पेंसरी है इनको भी खाली करवाएंगे जो गलत काम होते हैं या नशे करते हैं वहाँ पे खाली करके उनको बिल्कुल फाल करेंगे अलामा साहब मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आपने ऐसे तजवीज़ दिए जो बुनियादी काम है जो आम आवाम तक आम लोगों तक एक फ़ायदा पहुँचता है तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ मेहरबानी बहुत मेहरबानी सरदार साहब और उसकी टीम का कि आप लोग तशरीफ लाए अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर परवरदिगार आलम आपको जज़ाए खैर दे इंशाल्लाह आपकी तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमाए।